Pozdrav, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. I danas pripremamo jednu vrlo jednostavnu pitu, naročito za početnike. Zove se vrilica ili obaruša. Zašto? Zato što se sve radi vrelo. Samo malo pripazite da se ne opržite. Idemo vidjeti šta nam treba od sastojaka. Požurmo. Kuhaj i peci. Ovako, treba će nam brašno, treba će nam so, ulje, mlijeko i trebao bi ići puter u ovu zaljevu od mlijeka. To možete vi koristiti, ali ja, pošto imam domaći kajmak, pogledajte vi kako je to masno, znači ne može da spadne iz kašike, pravi domaći kajmak. Ja ću koristiti domaći kajmak, rastopiti i još naknadno zaliti preko mlijeka. A vi, ukoliko nemate domaći kajmak, u mlijeko ćete staviti jednu kocku putera, to vam je otprilike nekih 30-40 grama. Treba će mi još, evo ovdje sam stavila vodu već, samo što nije provrla, evo vidite. Znači voda treba da bude ključala, doslovce ključalu vodu, znači direktno sa šporeta trebate pretresti u ovo brašno lagano i odmah miješati. U ovo brašno ćemo sada odmah da dodamo, jer voda samo što nije gotova, ćemo dodati ovako ravne, ne pune, nego ovako ravne kaščice soli. Ovo je ona čajna kaščica, srednja znači. I sad ćemo to lagano, ovo ćemo samo malo da izmaknemo da nam ne smeta. Ovo ćemo samo lagano da promijesimo. Tu smo odmah pripremili tepsiju kao što vidite. Znači so i brašno smo promijesili, voda samo što nije. Evo dok čekamo, u ovu tepsiju ćemo da istresemo svo ovo ulje. To vam je ona mala kafena šoljica, znate one najmanje šoljice prijašnje. Znači otprilike, i to ne izvrhom puna, nekih 30-40 ml će vam trebati. Odo sad sačekat samo još vodu da provri pa nastavljamo dalje. Evo ga, voda je provrla, gasim šporet i odmah direktno znači u ovu vodu. Miješajte koliko god možete, jeste da će možda mrvicu grudvica ostati, ali evo ja ću tu, znači miješajte, dobro miješajte, koliko god možete. Kad više ne budete mogli, prebacit ćemo tijesto u tepsiju. Evo vidite, dobili smo kao neku jufku i smršali 1 kilu, taman ćemo vratiti tu kilu kad budemo jeli. Eto tako. Stvarno je ovo malo onako naporan posao, odmah da vam kažem. Jer mora se ovo dobro umijestiti. Boli ruke. Tako. Imam još ovdje malo da razbijem. I ovo ćemo sada da prebacimo u tepsiju. Samo još 1 minutu, 2. Sad ćemo fino da prebacimo tijesto tu. I ako možete rukama, vi fino, znači ovako podmastite ruku pa prevrnete. I sve tako, dok ne uvrnete čitavu pitu. Znači u tijesto. Pa ćemo onda kidati komadiće. Znači tijesto, svaki komadić tijesta treba da bude pokriven ovim uljem. Nije džaba volko ulja jer u tijesto ne ide nikakva masnoća. Ma nije ovo vrelo, ma jok. Ma ne. Evo, ode mi majica. Superiška. Tako. Sam malo, pomalo, polako. Ako vam je vruće, stvarno ozbiljno, bez afrikancije, poslužite se kaškom, otkidajte komad po komad. Možete napraviti raspljoštati je sad, evo ovako od prilike, sada ja to ne bi 2 puta se posu. Pa napravite kao maslancu, pa je opet raspljuštite, pa opet napravite kao ovako, znači od prilike da vam tu, pošto je ovo malo deblje tijesto, pa opet raspljuštite, pa onda evo, da vam ja to direktno, pa opet raspljuštite. Što više radite s njom, ona je sve ukusnija i lista se. Eto, vrlo jednostavno stvarno. Djeluje onako zahmetljivo, uopšte nije, vidjeli ste i sami šta sastojaka ide, ma mislim ništa. Sve što imamo kod kuće. Vidite kako smo krasno tijesto dobili. Pogledajte.
Sad ćemo fino to sve na jednu hrpicu da sastavimo, jednu lopticu, prevrnemo i raspljuštimo okolo. Ovo mrvicu masnoće što je ostalo okolo, znači vrlo malo je ovako u prstićima da se i na sredini podmasti tepsija. Tako. I sad ćemo je fino raspljuštiti. Ona treba da bude tanka, ne smije da bude debela. Rernu smo uključili znači na 200 stepeni da se dobro zagrije. Vidite, sve je vrelo, vrela voda, vrela rerna, vrela zaljeva, još vrelo napolju, ima da smršamo stvarno dok skuhamo ručak. I onda fino naravno sve nadoknadimo. Nije lako biti poguzija, valja pripremiti. Pošto smo to fino uradili, odoh da operem ruke i da nađem kašiku. Treba nam znači kašika. Ove ćemo ćoškove ovako fino da poravnamo. Dakle, treba će nam jedna čista kaška i čiste ruke da kaška ne klizi. Eto. Sad pravimo fino mustru. Znači, kaškom pravimo zareze. Širina otprilike je kao jedan ćevap. Eto, tako otprilike sad. Ili jedan prst. Evo, jedan prst. Pa sad nisu svi prsti isti, ali eto, otprilike neki, hajde, ćevap 2 cm, šta je, ne znam. Tako nekako. I tako ćemo, znači, sve u krug i sredinu isto tako i šarati. Eto je. I ide na pečenje, dakle, u vrelu rernu. Evo, pita samo što nije gotova. Ja sam mlijeko evo stavila da se ugrije, to jest da provri, i stavit ću jednu ovako, znači ravnu kaščicu soli. Ovdje sam također uključila kajmak, koji, rekla sam vam u početku, evo vidite, odmah se počeo topiti, ja ću to odmah da smanjim, koji ne morate koristiti. Dakle, u ovo mlijeko ćete odmah dodati puter ukoliko nemate ovog kajmaka. Dakle, sve ovo kad provri zaljevamo pitu. Evo je gotova. Mlijeko je provrilo. Vidite, odmah zaljevamo i ne vraćamo u šporet. Dakle, ne vraćamo u šporet. Vidite kako vri odozdo. Hoda. Voda neće otići iz tepsije. Tako. Bravo. Ja ću samo sekundicu sačekati da se to malo upije, pa ću onda ovim kajmakom malo dozgo zaliti. Eto ga, moja pita je gotova. Još da narežem finog domaćeg paradajza koji sam nabavila i mogu da uživam. Jako lijepo mirči, jako lijepo izgleda. I vidite, vrlo jednostavno je za napraviti. Samo pazite da se ne opržite ukoliko je pravite prvi put. Oni koji već znaju kakva je procedura. Nije teško napraviti. Peče se neki 20 do 25 minuta, zavisi kakva vam je rerna, na jakoj temperaturi. Eto, to je to. Gledamo se opet, lajkajte ukoliko vam se svidjelo, prijavite se na kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao! Probajte! Prijavite se na kanal i pratite najnovije recepte iz kuhinje Kuhaj i peci.